श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा ओल्डोभियो ओ आचिलिया सभ्यतार कारीगरी कौशल संपर्क रे। अस्त्रशस्त्र ओ उपकरण ही मानव सभ्यतार शक्ति प्रतिष्ठार परिचायक। अस्त्रशस्त्र ओ उपकरण उपयोग करी मानव सभ्यतार विकास साधित होइथाए। एही सत्य को प्रमाणित करिबा पई आदिम मानव तार दैनंदिन जीवन प्रवाह रे किभली अस्त्रशस्त्र ओ उपकरण निर्माण पई कारीगरी विद्यार प्रयोग करिथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। पुरातन प्रस्तर जुगर खाद्य आरोहण प्रक्रियारू केउं विषय सुस्पष्ट होइथाए? उत्तर। सेमाने खाद्य उत्पादन प्रणाली विषय रे अज्ञ थिले। प्रश्न 2। पुरातन प्रस्तर जुगर अर्थनैतिक जीवनर परिभाषा कौन थिला? उत्तर। शिकार, खाद्य अन्वेषण और खाद्य संचय। प्रश्न 3। पुरातन प्रस्तर जुगरे मनीषर केउं ज्ञानर अभाव थिला? उत्तर। संपत्ति संरक्षण ज्ञानर। प्रश्न 4। केउं कारण जोगु पुरातन प्रस्तर जुगर अधिवासी माने धन संग्रह करू नथिले? उत्तर। सेमानंक मध्यरे संपत्ति ज्ञानर विकास होई नथिबा कारणरू। प्रश्न 5। पुरातन प्रस्तर जुगर मनीष माने दैनंदिन जीवनर उपकरण को निर्माण करिबा पई केउं केउं उपादान व्यवहार करुथिले? उत्तर। काठ, पत्थर इत्यादि उपादान व्यवहार करुथिले। प्रश्न 6। परवर्ती पुरातन प्रस्तर जुग को केउं नामरे नामित करा जाए? उत्तर। शिल्प कारीगरी ज्ञान कौशल निम्न पुरातन प्रस्तर जुग नामरे नामित करा जाए। प्रश्न 7। केउं सभ्यतारू निम्न प्रस्तर जुगर सर्प पुरातन शिल्प ओ कारीगरी ज्ञान कौशलर प्रमाण मिलिअछि? उत्तर। ओल्डोभियो ओ आचिलिय सभ्यतारू। प्रश्न 8। रिचार्ड लिके निम्न प्रस्तर जुगर सर्व पुरातन शिल्प
ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହୋମୋ ହାବିଲସ୍ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ହୋମୋ ହାବିଲସ୍ ମାନବର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ତାଞ୍ଜାନିଆର ଓଲ୍ଡୋଭାଇ ଓ ଇଥିଓପିଆର ମେଲକାକୁନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋମୋ ହାବିଲସ୍ ସଭ୍ୟତାର ମଣିଷମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲ୍ଡୋଭାଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଲ୍ଡୋଭାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ଓଲ୍ଡୋଭାଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ବୋଲି ମନେହୁଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 1.8 ନିୟୁତ ବର୍ଷରୁ 1.6 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ତଳର। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଓଲ୍ଡୋଭାଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରାତନ ମାନବ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗଛ କାଟିବା, ମାଟି ତଳୁ କନ୍ଦ ଖୋଳିବା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ଛେଲିବା, ମାଂସ ବାହାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଓଲ୍ଡୋଭାଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୁରାତନ ମାନବ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରୁନଥିଲା? ଉତ୍ତର ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ମୃତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷ କେଉଁ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଓଲ୍ଡୋଭାଇ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷ ମୃତ ଜୀବମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ମାଂସ ଏବଂ ମଜ୍ଜାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଓଲ୍ଡୋଭାଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଛେଦକ ଶ୍ରେଣୀର। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ମଣିଷ ଛେଦକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ବଡ଼ ପଥରକୁ ଆଘାତ କରି ସେଥିରୁ ପତଳା ପତ୍ର ଆକୃତିର ଧାରଯୁକ୍ତ ଫଳକ ବାହାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷ ଛେଦକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ନିଜର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳୁଥିବା ପଥରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ହୋମୋ ହାବିଲସ୍ ମଣିଷର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀକୁ କେଉଁମାନେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଚିଲୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପୁରାତନ ମଣିଷମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଆଚିଲୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ବୋଲି ମନେହୁଏ? ଉତ୍ତର 1.4 ନିୟୁତ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ବୋଲି ମନେହୁଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।